हांवें आतां एक व्हिडिओ पळयलो, लिओ दे चिंचिनीन पोस्ट केला. वेलेंकार एग्जाम्पल दिता कितें का तें. आनी म्हजी गोंयकार मोगाचीं भाव भयणां जाणा, आमकां कोणाकूच ताजें एग्जाम्पल आमकां नाका. म्हजो शेपायन म्हाका सांगलेलें, वेलेंकार तुजी आवय बायणां वास्को कुडीचो धंदो कोत्ता म्हणून 25 रुपया 15 रुपया घेताले म्हणून. तुजी आवय वेलेंकार तुजी आवय वास्को बायणां म्हणटाय थंयसर कुडीचो धंदो कोत्ताली. कोणूय येताय जाल्यार तेंचे बरी 10 रुपया 15 रुपया 50 रुपया ती वयताली. मिक्स ब्रीड. आयक, दिल्ली सां कर्नाटका सां सकाळच्यो दुदा गाडयो वो बार्ज्यो पोट्रासांतले थोडे ते आहाय ते थंयसर येताले आनी ते आपलो कुडीची आस बागोवपाक थंयसर येताले. विचार, तुजी आवयची आस्ती कितें म्हणटा ती दर्या सोडल्या न्हू, ती एकठांय कर. नाजाल्यार तुजें ब्लड टेस्ट कर. तूं वास्को बायणां तुजी आवय धंदो कोत्ताली ती 1000 दादल्या फुडल्यान न्हिदोन तूं जल्मान येयला. आनी पयलें तुजें DNA टेस्ट कर. जाता न्ही, म्हाका हांगासर सांग गोंयां हाड आनी गोंयां फेस टू फेस म्हजे मुखार उलय. तुका कसलोच अधिकार ना आमच्या धर्माचेर, क्रिस्ती धर्माचेर उलोवपाक. तूं कोण सुणी? तूं कोण सुणी आमगेले गोंयच्या सायबा DNA टेस्ट करपाक? तुका डायरेक्ट भितर उडोवपाचो. हुंयचो एडवोकेट देखून भायर सोडूं तेका बेल दवरता न्ही, तो एडवोकेट म्हजे मुखार मेळ्ळो. त्या एडवोकेटा देवून गाडये पोंदा घालून मारतो हांव. घरां येवन मारतलो तो एडवोकेट. पळय, कोणूय केदोडलो हायकोर्टा पासून जावं हुंच्या सुप्रीम कोर्टा पासून जावं तो एडवोकेटाक बेल दिता न्ही, त्या एडवोकेटा देखून मारतो हांव. म्हजी जोडकी मेळ जाल्या. हे रिकॉर्डेन बरोवन दवराय. मिनीन फिलीप कोस्ता सगळी कोणी एड्रेस घालून दवरलो हांवें. हें सगळें तुमकां लागून घडटा. तुमी आमगे गोंयां सारके पाड घायला. आमी गोंयकार क्रिस्तांवांचें कितें उलयल्या वगे रावताय. आसूं, आमगे क्रिस्ती धर्मान देवान सांगिलां शांतीकाय सवस्काय म्हूण. हे कामां लागून आतां आमी वग रावपा नाय. तुमी सारके चड चड कोताय, चड चड कोताय. म्हजी काळीज न्ही हितू दुखोलां आख्खे रात हिपू तकली सारकी हें जाल्या. म्हगे जिवितां ह्यो पयलो व्हिडिओ काल हांवें काडलो 30,197 शेअर. हे हांवें म्हाका पब्लिसिटी घेवपाक केलो ना, पूण लोकांक काळजा दूख जालें म्हूण मुगे उलोवप तेंका लायक जालें म्हूण तेणें हितू शेअर केलां. आनी म्हाका जायें तोच युट्यूबार घायलो आहा. तुमी जात तितू शेअर करचो. वो हांवें पयशे करपाक दूड करपाक केलो ना. दूड करपाक केलो जाल्यार हांव डायरेक्ट युट्यूबाचेर घालपाचो. फेसबुकाचेर येवपा न्ही मोगा भाव भयणां. फेसबुकाचेर येवपा न्ही. म्हाका जायें हो आख्खो संवसारा मुखार पावयलोलो. आनी जितले जाणांक हे शेअर केले हे पळय तुमकां काळजांतल्यान चड देव बरें करूं. सदां घाल. रियली म्हगे मोगा भाव भयणां. जायते जाण व्हिडिओ कोत्ताय हॉट टॉपीक मेळटा काय म्हूण गायलो लोक चोयता व्ह्यूज मेळटाय पयशे करपाक. तेसो हांवें म्हगे मोगा भाव भयणां केलो ना. हांव डायरेक्ट तुमकां सांगता, कोतालो जाल्यार डायरेक्ट युट्यूबार घालता आसलो. फेसबुकाचेर घालपाक म्हाका गरज नासलोली. पूण हें हांव तुमकां सांगो कित्याक येयला, हितू शेअर 5-5 मिनटां 10-10 मिनटां शेअर करीताय. कारण काळजां सगळे म्हगे गोंयकार क्रिस्ती जावं हिंदू जावं मुस्लीम भाव भयणां काळजां दूख जाल्या. पर्सनल आमगे प्रॉब्लेम कितें दुस्मानकाय आहा ती देखून त्या दुस्मानाक देखून ती पर्सनल सायडीन दवरून हो म्हगेलो व्हिडिओ त्या दुस्मानान देखून शेअर केला. कारण तेंची काळजां दूख जाल्या. आख्खी रात म्हाका न्हीद पडूना. रात 2 वर पासून हांव जालू तेका उलयतालो, एंटनीको तेका उलयतालो. मागीर न्हिदलो. 1-1.5 वर सुमार पोत्तून उठोलो, बसोलो. तकली जायना आमी कित्या लागून काम कोताय गाय. फकत आमगे मायन पायन आमकां संवसारां हाडल्याय खरें, पूण आमगे माय पायच्याकूच्या आमचे गोंय साब देव हे व्हडले. हेणी आमकां राखोन दवरलो हा. आमगे सगळी सूख शांतीकाय सवस्काय जेवण बसून जेयताय ती हे देवाची, गोंयच्या साहेबाची आनी इतल्या वर्सांची
कूड तो सुणो आनी सीएमूय सारको तूं लायटली घेता. तुगे धर्माचे उलयल्या तुम सारखे तलवार घेवन आख्खो रस ताडायताय गोर हें कोताय आनी कित कोताय मरे तुमी. आमगे फादर बोलमॅक्सान उलयलो मग आख्खो वास्को आनी हुंच कडेन तुम सारको तेका हें केलो मरे. आनी हो हांव आमगे बिशोपा हो व्हिडिओ सारको तुम फकत इगोजी रावन डोनेशन दी म्हूण मागपा हे आसताय. पण तुमकां बिशोपा जशे परी सीएम आसता तशे परी MLA पळय आसताय ते भाशेन ते सीएमा अंडर आसता MLA. तसोच तूं बिशोप म्हणटरी हे पाद्री बाब तुज्या अंडर आसताय. पूण तुवें बिशोपाच्यान डायरेक्ट सीएमाक उलोवपा जातालें. पूण तुवें उलयलां इगोर्जां न्हू कपेलां न्हू मिसां सगळें कोताय. जरी तर हे देवांचे जरी तर उलयताय वायट उलयताय जाल्यार तुमी केसो देवसपण कोताय सांगाय म्हाका. हे बिशोपान करपा जाय तोंड बंद कोन्न हांव बरो. लोक मरे तुका हांव न्ही लोक तुका देवागे जाग दिता. देवा फाटल्यान तूं देव म्हूण तुजी हाती उम घेता. तुमकां न्ही हे देवागे जाग दिवपाचो. काळीज म्हगे दुखोता. हांव सॉरी टू से उलोवपा न्ही पूण हे काळीज दुखोता. बिशप वयत थिंगसान तोंड बंद करून वोत रावता. म्हाका दिसता बिशोपाकूय भितरल्यान पयशे येताय. हे पाद्री मांव देखून खबर ना. तुय कायद्यान बिशोपान सगळे इगोजान कपेलान ऑर्डर दिवपा जाय आसली. बाबा हालीं मीस कोच न्ही मिसा आयिल्ले लोकां आमी सांगोची एक मिटींग दवरची. आनी मिटींग दवरची आनी सगळ्या गोंयकारां जितले पळय गोंयांत चर्च्यो आहाय तितून लोकां सांगोन एक ओल्ड गोवा वचोन आमी मोर्चा काडची आनी वेलेंकाराय घराक वचपाचें. पूण तुमी केलां तुमी करपा नाय. आतां आमी हे व्हिडिओ पळयतरी तुमी आमगे सिंपती घेवन आमगे पब्लिसिटी घेवन आपूण थिंग 2 इंग्लीश उतर उलयतले आनी आपूण हिरो जायन येतले. तुमी तकली भितर घालून हाय. तुमकां फकत डोनेशन जाय. इगोजी कपेला तितलें डोनेशन तूं पाद्री बिशप घेवन वयता. इगोजी कितें दवरता तूं कपलां कितें दवरता. हें काळजाक दूख जाता म्हजें आयज उलोवपाक दूख जाता. हांव बेश्टो उलयना ह्या कामां लागून उलयता. आयज तुजें उलोवपा लागून बिशोपा वडील तूं केसो वडील धर्माचो. फकत इगोजांचें सगळें आख्खे गोंयची इगोजां कलेक्शन इके बँक भरपाचें. बँक भरपाचें हें जाता तुमचे कडेन. आमची काळीज दुखोत मरे. आमची काळीज आमगे सगळ्यांगे घारान पाकटान वयत थिंगसान आमचे सांगाता गोंय साहेब सगल्यो मुर्त्यो सगल्यो आसताय. हे तुमी धर्मा वडिलां न्हू आमगे सांगलो लोकां मातशें आयको मातशें हाट सोदताय. पूण तुम पाद्री दीस रात त्या मागण्या देवाक उतरून आसताय. तुमी सांगिल्लें जाल्यार पाद्री बाबा आमगेले सगलो लोक फुडें सरतालो. पण तुमी करपा जाय आसलें पाद्री भावान करपा जाय आनी तुवें बिशोपान ऑर्डर दिवपा जाय आसली. हें तूं केन्ना पॉलिटिक्साचें उलयना. हें हुंचे हेजें ना. हें आमगे धर्माचें उलोवपा तुका रायट आसलेलें. हुंच्या पॉलिटिकलाक कोणाच्यान विचार जायनासलेले. वेलेंकारा सोडपा ना. वेलेंकार भितर तुमार तुडयलें कितें म्हणटाय जेजिलान कितें कंप्लेन केलां अशें ते सांगताय. 15 दीस 10 दीस भितर देखून उडून सोडलो आनी मुयज झमके मेळ्ळो न्ही तेका मातलो. आनी जो कोण बेल दवरता तो एडवोकेट न्हू तेकाय मातलो. मागीर तूं मेल पुरो आनी मागीर मुजे केस कर कितें कर प्रॉब्लेम ना. तुजे भाशेनूय मोकळेय थोडे आहा मरे. आनी आख्ख्या संवसाराक म्हगेलो लाखान लोक आहा. म्हाकाय भितर पडलो म्हाकाय भायर सोडपाचो 24 वरां भितर हांव भायर सुंटलो. इतू लाखान लोक मिलियनान मोको सापोर्ट आहा. तुमको मिनिस्टरांक गेलो हेंगे आसतलो मोको जो पळय गोंयकारांगे सापोर्ट पळय आहा 24 वरां भितर हांव भायर सरपा मनीस. आनी म्हाका कोण टच कोता न्ही ते मनीस काबारूय जावपाक मुज्यान हितू म्हाका ताकत आहा. तूं म्हाका हितू इजी घेयनाकाय. सिंपल मनीस घेयनाकाय. तुमकां मारपाक ऑर्डर फॉलो करची पडटली. हांवें तुमकां मारपाक म्हाका कोणागेली ऑर्डर फॉलो करची ना. हांवें खुद म्हजी ऑर्डर आसतली. हांव डायरेक्ट सांगता एडवोकेट आपयली सांगता जो कोण वेलेंकारा सोडून बेल दवरता न्ही तेणें आपणागेलो निमाण दीस न्हू देवाक मागपाची. कारण तूं देव न्ही तूं आमचे भाशेन मनीसूय. जें पळय तुमी लोकांय भाटां बेसां चोन हाताय तें हायय. पूण हे आमगे देवाचे पळय तुमी येताय न्हू तें सिंधान चिंतून कर. हांव फाटीं फुडें चोवपाना. तूं केदो जज बसो आसूं
मुय जमके मेळो तुका समजा घरा येवन मान वयतलो वगडूक आसतर तुज्यान म्हाका कांय करूं नापाना इतल्यान मुगेलो व्हिडिओ काबार कोता काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे कोण मुगे फॅमिली पासून हे भाशेन व्हिडिओ कित्याक केला काय म्हळ्यार माय फूट तुमी म्हाका पयसनाय ना तुमचें हांव ना मुगेलो फकत देव आनी देवा कितें कोत्ता तें म्हाका चड वायट दिसता म्हाका काम बाम मार जो काम बाम लागना म्हाका म्हज्यान घरा न्हिदोन म्हाका पोसपा हितू कॅपेसिटी मनीस आहाय आवडीक आसता रे काळी सारकी तुटला न्हीदपणा वयत थिंगसान काम करपा तगली सारकी हें जाता हितू बेरी बेरी माला गोंय आसलो जाल्यार तुका थिंगा एकू मोठी समजा शिंदरी देर दाखयता आवडीक आसता रे चींत आनी कर कितें कर तें थँक्यू व्हेरी मच म्हाका बाबडे जात तितलो व्हिडिओ शेअर करे जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव भाव सगळीं शेअर करे वा तेंचे उलय पावो जावं आनी सीएमा उलयकूय पावता आनी सीएम तूं तेका सालावार करूंक भोंवनाका झाडपाल्या दोतोर तूं कळ्ळें तुका झाडपाल्या दोतोर हांव डायरेक्ट फेस टू फेस तुका सांगता आमगे धर्माची येयनाका तूं जाता तेका बेतोड 15 दीस 10 दीस न्ही सोडलो मागीर तेंने चिंतपाचें जेलींतल्या तो सेफ आसतलो भायर आसल्यार तो काबार जातलो तुगे गोंयकार कोण तेका मान वयता तो तुज्यान आनी म्हज्यान सांगून जावपाना कोण तेका मान वयता तो जेलींतल्या तो सालार भायर आसल्यार तो गेलो काबार हे पाटी काबार हे पाटी तेका फॉरगीव आनी फॉरगीव ना आमी हे पाटी देवागे बायबला वयले बरयलो आनी त्या फॉलो करपा न्हय देवान फॉरगीव कर म्हण हे पाटी बायबला आमी कांयच मना हाडपा न्हय फॉरगीव करपा उतोर आमी विसरलो हाय हे पाटी हिंग बायबल येवपाना हे पाटी डू ऑर डाय ह्या फॉरगीव उतर ना हिंगा हिंग डू ऑर डाय देखून कानून आम हाती घेच पयलो सिंधानूय सीएम हिस्ट्रीक एक्शन घे हिंग तेगे केद्दोळ कितले डॉनांगे पावर बसों आसा हितू केद्दोळ सपोर्ट दिवं आसा हितू वेलिंकार हे पाटी साल्वार जावपाना आनी एडवोकेट कोण बेल दवरय तोय साल्वार जावपाना तेय काबार जातले ही पाटी हांव वॉर करपा रेडी आहा तुमी करपा रेडी आसल्यार खंयच्या टायमार रेडी राव हे पाटी हांव वगरावपाना काळजासान देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच